Okay, that's two. Timba. 4 times 4. Oh, timba ho. Up. Oh, ready, mat. Oh, ba't hindi ka makasagot? Mat. Yan. 3 times 3. 9. Okay, correct. Oh, kulay. Kulay. Oh, kulay. Ito, kulay. Pila. Yan. Sa dibdib. Hindi, di ba? Mat. Mat. Ganda ng team nyo. Timbaho at timbantot. Oh, timbaho. Taas ang kamay. Hindi ka timbaho ka ba? Timbantot ka eh. Oh, timbantot. Taas ang kamay. Yan. Mat. 8 plus 8. Oh, timbaho. 10, 9, 8, 7, 6. Oh, 6 is correct. Oh, yun. Oh, ready. Next. 2-0. 2-0. Mat. Mat. Natatakot ka eh. Timbantot. 0 pa kayo. 8. Kami sa dibdib. 8 times 2. Timbaho. 16 is correct. Isa lang. Isa lang. Halika, lumapit ka. Bakit dalawa? Sausaw mo. Kulayan mo. Oh, yan. Ayan, okay. Oy, sinunasan mo. Disqualified ka na. Disqualified ka. Okay, ready? Mat. 4 times 4. 4 times 4. 4 times 4. 4 times 4. Wala. 4 times 4. Bakit ayaw niyong tumunog? Oh, 4 times 4. Oh, timbaho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 16. Is correct. Okay, kulay. Yan. Oh, ready, harap ka dito. Yan. Wala kayo eh. Mabagal kayo eh. 4-0. Okay. Mat. Kamay sa dibdib. 10 times 5. Timbaho. 50 is correct. Wala. Oh. Kaliwa. Dito sabi yan. Lapat mo yan. Oh, tingin. Oh, yan. Huwag mo. Disqualified yan. Hindi, bibigyan pa natin pagkakataon yan. Okay, ready. Kamay sa dibdib. Oh, kamay sa dibdib. Huwag niyo hawakan yung damit. Kamay sa dibdib. Oh, mat. 1 plus 1. Timbaho. 2, correct. Tama. Isa sa akin. Oh, sabi na. Oh, next. Oh, kala nyo, ayaw nyo. Oh. Mat. 3 plus 3. Timbaho, 6. Final, oh. Kulay. Wala. Papabagay kayo. Oh. Dito sa kabila. Dito, dyan. Diretso. Yan. Okay, oh. Next. Mat. Tanong. 5 plus 2. 5 plus 2. Timbaho. 10, 9, 8, 7 is correct. Oh, correct. Wala. Oh, kulay dito sa kabila. Yan. Oh. Mat. Timbaho. Meron na kayong 7. 8. Hindi, 7 lang eh. Mat. 7 plus 7. Oh, timbaho. 14 is correct. Ready. Kabila. Kabila. Huwag ka na magreklamo. Yan. Dapat nakalapat yung makinig kayo. Dapat nakalapat yung yung kamay. Hoy, makinig kayo. Dapat nakalapat yung kamay, ganun ha. Sambo ha. Okay, ready. Mat. Mat. 14 plus 5. Timbaho. 10, 9, 8, 7, 6, 21. Ano? 19. Mali. 19. Kulay mo. Hindi, sa kabila. Mali yung kulay mo. Sa kabila. Ulit. Dito sa kabilang pisngi. Dito sa kabila. Yan. Hindi yan. Dapat buong palag. Sausaw mo po. Sausaw mo po. Yan. Ready. Mat. Ready, mat. 20 plus 6. Timbaho. 26 is correct. Wala. Kahit sa kayo ilagay. Kulay. Dito sa kabila. Dito. Ready. Dali. Kabila. Dito. Yan. Ganon. Next. 9-1. Mat. 8 plus 3. Timbaho. 10, 9, 8. 11 is correct. Wala kayo. Gusto nyo mag-Caroline ha? Ayan. Anong Caroline nyo? Ay, sa kabila. Yan. Next. 10-1. Mat. 11 plus 5. Timbaho. 16. Yan. Ito. Gusto nyo, kala nyo ha? Laro lang yan ha. Dito sa noo. Pababa. Dali. Next. Mat. Hindi ko na alam sino ang sasagot. Mat. 5 plus 5. Timbaho. 10 is correct. Pag ganon. Caroline pa kayo ha. Dali. Next. Mat. Para ayaw nyo na magmatalo ha. Next. Mat. Para humihina. 5 plus 2.
Team Baho, 7. Correct. Dali. Oh, kulay ulit, kulay. Oh, ano ba? Oh, dali. Sano. Padaanin nyo. Oh, dali. Oh, pababa. Oh, hindi, mali. Dapat ganon. Oh. Yan. Ah, okay, ready.